अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के शो में जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले शो में भी, कि मॉनसून का एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू हो चुका है और प्री मॉनसून में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो पाकिस्तान में जारी एक बारिशों का सिलसिला है ये तूफ़ानी है, जिसने मुल्क भर में संगीन मसाइल भी पैदा किए हैं और बहुत से इलाकों की ऐसी सड़कें हैं जो पानी में डूब गई हैं, कुछ मकानात के भी मुनहदिम होने की इत्तलात हैं और जान और माल का भी नुकसान हो रहा है। ये बारिशों की शिद्दत है जो सिर्फ शहरी ज़िंदगी को मफलूज नहीं करी बल्कि दही इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तबाही फैला रही है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब और बलूचिस्तान के मुताबिक बारिशों का ये सिस्टम अभी मौजूद है और मज़ीद इम्कान भी है कि आने वाले दिनों में भी ये बारिशें होंगी। अगर हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इलाकों में अभी नदी नालों और सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तर्जुमान PDM पंजाब के मुताबिक इन बारिशों से DA खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन्स में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कराची शहर की तो यहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी क्या इकदाम किए हैं सिंध हुकूमत ने दीगर इलाकों में, उन पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहले हम कनेक्ट कर रहे हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से प्री मानसून की हमने बात की और अभी मानसून का बाकायदा आगाज और अभी एक लंबा सिस्टम है महकमे मौसमियात का ये बताना है, आप ये बताइए कि जो अभी तक बारिशें हुई हैं और अगर सिचुएशन खुदा न खास्ता मजीद वर्स्ट भी होती है तो क्या कराची शहर प्रिपेयर है फुली इसके लिए, इसको टॉलरेट करने के लिए? हाँ, अगर हम बात करते हैं नालों की सफाई के हवाले से लोग बहुत कंसर्न्ड हैं, ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके होते हैं, पुराने मकानात होते हैं, वो मुनहदिम भी हो जाते हैं, उनके घरों में पानी भी दाखिल हो जाता है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक क्या मेजर्स लिए हैं? देखिए, इस सिलसिले में KMC की जानिब से पिछले जून 10 तारीख से हमने नालों की सफाई का काम शुरू करा चुके हैं। आपने देखा कि कराची में बारिशें हुई हैं। अभी मानसून में तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बरसात के हवाले से सिचुएशन बेहतर रही है। उसके बाद बरसात के बाद रोडों पे कोई कारपेट का इशू आया तो फौरी एक्शन लेते हुए उनको, जो कारपेट का इशू आया खड्डे बनने थे, तो उनको रिपेयर मेंटेनेंस की भी हिदायत मेयर साहब ने जारी कर दी थी। और इस हवाले से तो हमने हिकमत अमली, जैसे ही मानसून के अलर्ट जारी हुए तो KMC की जानिब से हमने तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की। वाटर बोर्ड के अमला, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीमें ग्राउंड पर मौजूद थी। अंडर बाईपास पर हैवी पंप नब्ज कर दिए गए थे, जहाँ पानी की खड़ा होता है वहाँ पे हमने हैवी पंप लगा दिए थे। और पर आपने देखा कि पिछली मानसून स्पेल कराची में जो है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर शहरियों को ताबूत फराहम किया। इस बरसात में लोग इंजॉय करते रहे। तो दुआ करते हैं जो अगला स्पेल आने वाला है उसके लिए भी KMC की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला सिंध ने पिछले हफ्ते एक आला सतह मीटिंग की थी, तमाम सिविक एजेंसियां वहाँ पे मौजूद थी, उनको भी हिदायत दी गई है। और तमाम डिस्ट्रिक्टों में फोकल पर्सन भी वहाँ अपनी चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इशू होते हैं तो उन्हें फौरी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो दुआ करते हैं कि इस बरसात जो नेक्स्ट मंथ स्पेल आ रहा है, अल्लाह ताला कराची की रहमत बंद कर भेजे। आमीन, ऐसा ही हो इंशाल्लाह कि खैर आफियत रहे। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सलमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी स्पेसिफिकली सिंध को लेकर, कराची को लेकर यकीनी बनाने के हवाले से इकदामात गुफ्तगू भी की है आज, और उनका यही कहना था कि आप खुद इस चीज़ को मेक श्योर करें। मुर्तज़ा वहाब सब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में ऐसी जो फ़ॉरेन असिस्टेंस की बात होती है कि रैपिडली अगर कोई एमरजेंसी किसी इलाके में क्रिएट हो गई है बारिश के फौरी बाद, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकली कोई हेल्पलाइन है, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जहां पर? जी 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 KMC की जानिब से हमने कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है। जब अलर्ट जारी हुआ आज तक उस पर काम हो रहा है। जो भी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास तो उस पर फौरी रिस्पॉन्स किया जाता है शहर कराची के लिए। तो जितने भी अंदर बाईपास हैं, नाले हैं कराची के, उनको काम आज रूटीन बेस पर मैनुअल भी चल रहा है और मशीनरी के थ्रू भी हम उनको चेकिंग पॉइंटों को क्लियर करा रहे हैं। कुछ KMC की जिम्मेदारी बनती है, तकरीबन 500 के करीब नाले मुख्तलिफ KMC के पास आते हैं। हमने उनको भी कहा है कि आपके डोमेन में जो चीजें आप इंटरनली, जो नाले हैं, अंडर बाईपास नाले हैं, पंप्स हैं, आप उनको प्रोवाइड करें अपने। देखिए इंटरनली जो गली में उनकी जो पानी जमा होता है, लोगों को तकलीफ होती है, तो उन्होंने
ان کو بھی کیا ہمارے جتنے پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں انہوں نے اس کو موبلائز کیا ہے اور خود گراؤنڈ میں موجود رہتے ہیں. جو دوسرے جماعت کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں ان کو بھی کہا ہے ان کی کہا ہے کہ یہ شہر ہم سب کے آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں تاکہ اس شہر میں عوام کو ریلیف دے سکیں. جتنا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اتنا آپ کو ملا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی بنتی ہے. جہاں KMC کی ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ تو سلمان صاحب یہ جو ایک آپ نے بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہی پیج پر بیٹھ کر کیونکہ عوام کے مسائل کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر تو ڈویژن یہاں پر نہیں ہے کام میں تو کیا اتنا کوآپریشن یا اتنی سپورٹ ملتی ہے دوسرے جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں کاؤنسلرز ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو سٹاف ہیں جو عملہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے ہمیں سپورٹ اس طرح سے نہیں ملتی؟ نہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بلا تفریق بلا نقصان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ شہر ہم سب کا ہے تو ان کو بھی جتنے پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کو ریلیف ملتا ہے اتنے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو بھی ملتا ہے اس میں PTI کو بھی ملتی ہے. وہی OBC شیئر بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی ہم سے ایسسٹ کرتے ہیں ہم انہیں مشین بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم سیاست میں نہیں کی جائے خدمت کی جائے اس موقع پر عوام کو ریلیف دیا جائے. سلمان صاحب KLFT کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بجلی کی بندش کا بڑا معاملہ ہوتا ہے بڑے لمبے آورز کے لیے بجلی غائب ہو جاتی ہے اور جب بجلی آپ کو پتہ ہے شہر میں غائب ہو جائے تو پھر پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کراچی شہر کے لیے. اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ KLFT کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے؟ کیا حکومتی سطح پر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی اس سلسلے میں ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی CM صاحب نے بنائی ہے اور وہ ان سے انگیج ہے KLFT کے ساتھ. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ KLFT کی وجہ سے پانی کی ڈسٹریبیوشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور سیوریج کے بھی ڈسپوزل پہ مسئلہ ہوتا ہے. کہیں کہیں ڈسپوزل پہ اگر بجلی نہ ہو تو اوور فلو ہو کے وہ پانی روڈوں پر آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ناصر شاہ صاحب نے اور ایک کمیٹی لوکل بنی ہے وہاں پہ مختلف MPs کی سربراہی میں ان کا سربراہ ناصر شاہ صاحب ہیں اور KLFT کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. ان کو بھی کہا ہے کہ آپ پمپنگ اسٹیشن اور جو سیوریج سسٹم ہے ان کی بجلی کو بند نہ کریں تاکہ اس میں خلل پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بہت سی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں پانی کی ڈسٹریبیوشن میں. سیوریج کے ڈسپوزل جو پمپنگ اسٹیشن ہے ڈسپوزل کے لیے لگے ہوئے ان کی اگر بجلی بند ہو اگر وہ پانی کو ڈسپوز نہیں کر سکیں گے تو انفراسٹرکچر کو نقصان ہوگا. اس سلسلے میں ناصر شاہ صاحب نے اور سعید غنی صاحب کی سربراہی میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ان کو لک آفٹر کر رہی تھی. سلمان صاحب ایک چیز آپ کے نالج میں بھی آئی ہوگی کہ جو بڑی شاہراہیں ہوتی ہیں جو بڑے علاقے ہوتے ہیں مین علاقہ جات کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پر تو یہ جو نکاس کا کام ہے پانی کی نکاسی کا پمپنگ اسٹیشنز کا یہ جو معاملہ ہے سارا کہ وہاں سے نکاسی کر لی جاتی ہے. لیکن جو دیگر علاقے ہوتے ہیں دور دراز کے علاقے سمجھ لیں یا جو بہت اندرون کے علاقے ہوتے ہیں وہاں سے بہت زیادہ ایسی کمپلینز آتی ہیں کہ وہاں ہفتوں کے حساب سے پانی جمع رہتا ہے کھڑا رہتا ہے. تو کیا ان علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں دیکھیں جہاں KMC کی ڈومین ہے وہاں KMC کا اسٹاف آپ کو KMC کے لوگ موجود نظر آتے ہیں. اور خود میں فیلڈ میں برسات میں خود پورے کراچی کے 7 اضلاع میں نے خود وزٹ کیا اور ہماری انتظامیہ خود فیلڈ پر موجود تھی اور میں خود فیلڈ میں آپ موجود رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کے آفیسر بھی وہاں گراؤنڈ پر الرٹ رہتے ہیں. یہاں ایک ایشو یہ آتا ہے جہاں ٹاؤن کا ڈومین آتا ہے تو وہ بھی ذمہ داری ہم KMC اور سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. کراچی شہر میں مختلف 30% KMC کے پاس ہے. اس کے بعد مختلف اور ڈومین بھی جن کی بنتی ہے جیسے ٹاؤنس کی بنتی ہے مختلف اور ادارے ان کی بھی بنتی ہے مگر ہم سب چیزیں KMC اور سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں مگر جہاں KMC ڈومین ہے وہاں KMC اپنا کام انجام دے رہی ہے. جہاں TMC کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں TMC اپنی ذمہ داری ادا کریں. جہاں کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں کنٹونمنٹ بورڈ اپنی ذمہ داری ادا کرے. تو ہم سب مل کر ایک پیج پہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ریلیف مل سکتا ہے. تو ان سارے ڈپارٹمنٹس کو سر لک آفٹر کرنے کے لیے یا ان کی سرویلنس کے لیے یوں کہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ یا سسٹم ہے کہ بھائی کون سا ڈپارٹمنٹ کس جگہ پر لیگ کر رہا ہے کام نہیں کر رہا یا ساری ذمہ داریاں KMC پر ڈال رہے ٹاؤنز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. CM مراد علی شاہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ اعلیٰ سطح میٹنگ بلائی. وہاں پہ تمام کراچی کے جتنے بھی ہیں KMC کی نمائندگی موجود تھے. وہاں پہ
कंटोनमेंट बोर्ड के भी थे, पीएनबी भी थे, वाटर बोर्ड भी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी, उन सबको ये हिदायत जारी की और मॉनिटरिंग सीएम हाउस से ही मॉनिटरिंग किया जा रहा है सारे प्रोसीजर को। राइट सर, थैंक यू सो मच। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ थे और उनका यही कहना था कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सिंध गवर्नमेंट, केएमसी और दीगर टाउन्स के जो नुमाइंदे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और जहाँ पर लैकिंग है वहाँ भी हम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने के लिए भी यहाँ पर मशीनें लगाई जाती हैं। और के इलेक्ट्रिक जो सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक होता है शहर में कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले शहर की बिजली मुनक़ता होती है और बिजली घंटों के हिसाब से जब शहर की बंद रहती है तो उससे सबसे बड़ा बहरान बिजली के साथ साथ पानी का पैदा होता है। और जब पानी मौजूद नहीं होता तो फिर सिचुएशन पैनिक कर जाती है क्योंकि बारिश की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है और ऐसे में बिजली भी मुनक़ता है, पानी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर क्राइसिस जन्म लेते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम शहर कायद की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे बलूचिस्तान की भी बारिशों की सूरत हाल की भी और वहाँ की भी डिटेल्स जानेंगे कि वहाँ पर कितनी एमरजेंसी सिचुएशन है और वहाँ पर क्या इकदाम अभी किए जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस।